and the intervention, I believe in the court of law, and the intervention that we put, the judge has kept Pansa Degun Rao Mula, but the submissions that have been made by all the applicants, the faith that today one individual who is an ex-RSS chief is questioning the faith of 1 million devotees, Catholic devotees as well as people from all over the globe. Itlo faith question korop sarknu. And the court of law is the second temple mudpadatami. Whenever we don't get justice, we go to the temple. And I believe in this court of law. That's the reason I have knocked on this door. Sogle Goenkrali Magni Pansa Dewa Kurpen answer जातले आणि आमगेले Pansa teke bail reject जावन. We will take this furthermore also. We will not stop. We will make sure the peace, harmony आमगे गोंयकारामध्ये उलोवप जाय आमकां. We do not want communal violence. आणि असले जे इंडिव्हिज्युअल आहे आमकां सरकाराचो कित्या सपोर्ट मेळटा आमकां खबर ना. डायवर्ट करपा टॉपिक जावं ते कितले स्कॅम चलताय गोंयभर आमगे दोंगोर काडटाय हे सगळे आमगे मायंड डायवर्ट करपा एका मुखार काडा आनी हो कोण मनीस मुखार काडा तो वर्सा आमगे फेथाचे हो क्वेश्चन करता हो मनीस वर्सा आनी सद्दां तेका गव्हर्मेंट वोग रावता कित्या कोणाकलो भांगरा भुरगो हो मनीस आयज गोंयचो लोक न्हू सोसार बोर लोकां कळ्ळा की हो मनीस कोणालो तो हो कोणागे सपोर्टाचे अजून आहा तो 3, 4, 5 दीस जाले अजून रात भोंवता हो मनीस कोणागे सपोर्टाचे बिस्ते वचोन घरा कडेन स्टॅम्प मान लोकां हुस्को नाकाय द पुलीस हॅज नॉट done their work properly. Today, if the law and order situation, whatever it is only because of the government of Goa and Pramod Sawant, the chief minister, and Goa police is answerable to this. We will wait till 5 o'clock. I believe in the court of law and I feel at 5 we will get justice. Okay, thank you. Thank you. आसा तांणी फादर बॉलमॅक्साचो जजमेंटूय हांगा लायला पण विशय वेगळो आसा म्हणजे आमी ते दाखोवन दिलें की फादर बॉलमॅक्सान एक जो विशय केलो तो डेरोगेटरी नाशिल्लो ही रिफर्ड टू हिम एज नॉट गॉड बट हिरो बट इन दीस पर्टिक्युलर केस दीस पर्सन हॅज ट्रायड टू डिफाय द व्हेरी आयडेंटिटी ऑफ रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर एंड इट इज नॉट कंपॅरिजन टू वॉट वॉज सेड बाय फादर बॉलमॅक्स पेरेरा अशें आमकां ज्युडिशियल ऑर्डर वाचतानाय दिसून आयलें आनी आमी ते क्लियर कट सांगला की फादर बॉलमॅक्साचो जो इशू आसा तो कंप्लीट वेगळो आशिल्लो आनी हो विशय कंप्लीट वेगळो आसा कारण हांगा खंय तरी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट जाल्लो दिसता टू इनसाइट कम्युनल वायलन्स एंड इट शूड नॉट बी द केस आमी परत रिपीट करता की थंय कम्युनल वायलन्स सुरवात करपाक इन्साइटमेंट केम फ्रॉम द सम अदर सायड बट हियर ऑल्सो नाव वी हॅव सीन दॅट की परत आज दोनाय सायडींतल्यान हिंदू आसूं कॅथलीक आसूं दोनाय ऑर्गनायजेशनांतल्यान खंय तरी आज कांय फोर्सीस आसा जे आर ट्रायंग टू डिवायड बट इट शूड नॉट बी द केस आमी आज एज अ पॉलिटिशियन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो to tell the people of Goa that let not such things divide us communally because गोंयान जे आसा ते बरे भशेन शांतीकाय दवरपाक जाय. वेगळो विशय म्हणटा ऑलरेडी कॅथलीक थोडे ग्रुप आसा इवन सीएम सीएम इज नॉट कॉम्पिटंट एज अ लॉ ऑफिसर ऑफ ही मे बी चीफ मिनिस्टर बट म्हाका दिसता जजमेंट एकदां वाचचो आनी ज्यो गजाली घडल्या आनी सीआरपीसी नो बीएनएस एंड बीएनएसएस वाचचो तांणी आनी मागीर स्टेटमेंट करचो. म्हाका दिसता एज अ चीफ मिनिस्टर इट इज ओनली his responsibility to say that Kaido will take its own course. He cannot compare any act particularly to a particular situation and say की हे अशेंच जातले म्हणून. He is also not competent. आमी मानतात की police ही independent, judiciary independent आसा तशें police independent and police should decide what should be the course of action in the particular matter and it is very clear in this particular case that police did not act in the matter maybe under political pressure initially. Thereafter लोकांच्या प्रेशराक लागून जर पोलिसांनी एक्शन घेतली आता पोलिसांची ड्युटी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन त्या तरेन करचें जे इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान तांकां मेळटा तातूंतल्यान तांणी फुडें सरचें. दिस इज द ओनली वे आउट. आय थिंक चीफ मिनिस्टर should refrain from making such statements because that's not how judiciary works also, how policing works also.
वी कन्सिडर देम एज इंडिपेंडंट. सर त्यांची आनी वाडटा म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो. हे असल्या प्रकारचे स्टेटमेंटान इनफॅक्ट ही इज फ्युअलिंग द कम्युनल डिवायड अँड कम्युनल टेन्शन. चीफ मिनिस्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ this state. He is the first citizen of this state, and it is his responsibility not to make such statement and divide the community on the basis of religion. Certainly not. It is not expected from a सर त्यांची से किती त्यांच्यानी तांणी आर्ग्युमेंट म्हणजे कोणी ते पुलिसांनी काय ॲडव्होकेट तांचे आर्ग्युमेंट आशिल्ले की आपलो जनरल स्टेटमेंट आसा म्हणून आमी सजेशन दिल्ले हो म्हजो की 400 कोटी सरकार दिता जाल्यार ते इन्व्हेस्टिगेट करचे म्हणून कित्या खातीर ते रॉंग गोश्टी खातीर वापर जावंक जायना म्हणून ताका आमी सांगिल्ले की हो जर मनशाक इतलेच करप्शनाचे सरकाराचे पडला जाल्यार पणजेन 1000 कोटी म्हणले आनी गोंयभर जे करप्शन चल्लां ताजेर हो मनीस कित्याक उलयना आनी 400 कोटी जे एक्सपोजिशनाक दिता तेंच ताका कित्याक दुखता हो म्हणटो प्रश्न आसा. सरकारा कडेन म्हाका दिसता खंयच्याच दरम्यान पयशे मागून नाशिल्ले की आपल्याक 400 कोटी दिवचे म्हणून सरकार स्वताहून तो दिता आणि सरकार तो जालो अपव्यय करता जाल्यार ही हॅज अ रायट टू अप्रोच द कोर्ट. दॅट इज वॉट वी हॅव सेड अँड चॅलेंज इट बिफोर द कोर्ट की हो 400 कोटी मोडचे न्ही म्हणून हे रॉंग गोष्टी खातीर वापर जाता म्हणून. सरकार ज्या तरेन पयशे मोडटाय वेगवेगळ्या गोष्टींचेर तातूंतल्यान दिसूनय येता की सरकार खंय तरी त्याय गोष्टींनी करप्शन करता म्हणून. पण तो वेगळो विशय आसा. तो विषय रिलिजनाक खंयच जोडपाक जायना हो आमचो सायडीक म्हणटा की पोलीस खंय तरी प्रेशरार काम करता आनी तेंचे एडवोकेट खंय तरी म्हणटा की पोलीस प्रेशरा अंडर ताका अरेस्ट करता. पळय आतां हे पुलिसांनी डिसायड करचे की 4 दीस कित्याक लागले ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. कॉग्निजेबल ऑफेन्स अंडर नवो कायदो. जेन्ना हो नवो कायदो अस्तित्वांत आयलो तेन्ना रस्त्यार आडसरां बी विकताले तांकां पुलिसांनी धरून व्हेले की हो नवो कायदो आमी अमलांत हाडूंक जाय म्हणून. आज हो नवो कायदो जो आयला हो नवो कायदो कशे तरेन आसा की तातूंत तो म्हणटा इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स. जेन्ना कॉग्निजेबल ऑफेन्स तुमच्या ज्युरिस्डिक्शना अंडर घडले जाल्यार तुमकां 4 दीस कित्याक लागता ताका ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. लोकांक रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा ताका ते ऑफेन्स रजिस्टर करून घेवपाक. आमच्या फ्रुजाक MLA कित्याक गरज पडटा की ताणें स्वता वचून हे कंप्लेंट दिवपाक जाय. हे सगळे प्रश्न पळयत जाल्यार पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट अशें खंय तरी सगळ्यांकूच दिसूंक लागला. हाजो अर्थ आमकांय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट. एक्यूज जो आसा ताकाय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट. सो पुलिसांचेर विश्वास करचो तरी कोणी हो मोठो प्रश्न आसा. पूण खंय तरी म्हाका दिसता जेन्ना कायदो आसा तेन्ना कायद्याचेर विश्वास दवरपाक जाय. तो आमी विश्वास कायद्याचेर दवरला. आमी कोर्टा मुखार आमचें जें कितें म्हणणें आसा तें मांडलां. कायद्यान ज्या प्रमाणे आसा त्या प्रमाणे येस द बेल इज अ मॅटर ऑफ रायट इन दीस कायंड ऑफ अ मॅटर बट एब्स्कॉन्डिंग इज नॉट द सोल्युशन फॉर समबडी हू हॅज मेड सच इनसाइटफुल स्टेटमेंट. should have surrendered to the court. That is what we have stated. That if he believes that there was faith in him of his in judiciary and faith in the law, then he should have surrendered. That's what he said. He may not have any faith in the police, but the way police have acted, police have actually favored him. Police comes under CM. Home Minister though. Because the CM has failed in this and should resign from. Time and again, Goyan law and order problems झाल्या. टायम एंड अगेन आमी आसागांव केसीन पळयले आनी मागीरच्या थंय ताणें असो स्टेटमेंट केल्लो की ते आपण घर बांदून दितलो म्हणून. खंयच्या कायद्यान ते सांगले ना. तेन्ना परिस्थिती अशी आसा की एज अ रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर एज होम मिनिस्टर उकल्ली जीप लायली टाळ्याक अशें जावपाक जायना. आमच्या कोतान आमची सदांच मागणी आसा की कायदो आनी सुवेवस्था ही सरकाराची जबाबदारी आसा आनी ती बरे तरेन कशी करप ही जबाबदारी सरकाराची आसा आनी चीफ मिनिस्टराची आसा. जेन्ना पुलिसींग इंडिपेंडन्स वगडायता तेन्ना हे प्रॉब्लेम जावपाक लागता. आनी आमी पॉलिटिकल केसींनी पळयल्यार कशे तरेन पुलीस वागता आनी नॉन पॉलिटिकल केसींनी पुलीस कशे तरेन वागता तातूंतल्यान दिसून येता की खंय तरी पुलिसाचेर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसता. अँड चीफ मिनिस्टर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर एज इन चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट एज समहाव फेल्ड in his duties and he is making statements which are again inciting violence, which should not be the case. Do you think that he should resign? We have always demanded he should resign because the way things are in Goa today, it has never been. आज हांव 48 वर्सां जालो पण अशे तरेची आमी सरकाराची परिस्थिती अशे तरेची गोंयची परिस्थिती आमी केन्ना पळोवनाशिल्ली. सो वी हॅव सीन द वर्स्ट days and these are the one of the worst days of where Goa is seen and people of Goa are seeing, and that's why it is best for him probably that he resigns and introspects on what is happening. इंटरव्हेन्शन कितल्या जाणांनी केला? 4 जाणांनी इंटरव्हेन्शन केले. एक ब्रूस सिल्वा हू वॉज द फर्स्ट कंप्लेनंट इन द मॅटर, वॉरन आलेमाव आनी म्हाका दिसता आनी एक आलेमाव ब्रदर साबियो चर्चिल तांचे एक आशिल्ले आनी देर इज वन लेडी हू हॅड फायल्ड फ्रॉम कोलवा. 4 इंटरव्हेन्शन. 5 एक शॉर्ट मध्ये सांगा. Divide in Goa. Probably the real issues which are being faced by government, which were faced by the people,
and people were rising against those real issues. The real issues were land conversion, real issues were unemployment, real issues were lot of corruption that is this government is indulging to. Somehow that has taken a backseat, and a communal divide, I think under a larger conspiracy, government has been able to create a communal divide which should not have happened, which has happened, which is not good for people of Goa. So it is important that people of Goa maintain peace and harmony and start living in the way that they used to be living. I think that's the way ahead, and then take up and get back to the real issues that is concerning government right now. I mean people right now, that is unemployment, that is corruption, and the amount of land being sold, and the way government is involved in various other corruption matters. I think that should be a real issue right now. So what of the hearing argument that they have taken? Merely a suggestion. It is not. नहीं, उनका कहना था कि जो वो कह रहे हैं, जो उनका स्टेटमेंट था वो एक सजेस्टिव स्टेटमेंट था, और वो चाहते हैं कि उसे सजेशन की तरफ से लिया जाए. बट जिस तरीके से स्टेटमेंट किया गया है, वो हमने कहा है कि जो सेक्शन 299 है, इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस, डेलिबरेटली हमने इंस्टेंसेस दिए हैं कि यही व्यक्ति है जिसने हर बार यही स्टेटमेंट पहली बार भी करा है, दूसरी बार भी करा है, और ये तीसरी बार है यही स्टेटमेंट करा जा रहा है. अभी जब कोर्ट के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि इट वाज वेरी सजेस्टिव. बट जिस तरीके से ये स्टेटमेंट किया गया था और जिस फॉर्मेट में किया गया था और जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये डेलिबरेट इंटेंट था, इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखती है इसमें, उन्होंने जो स्टेटमेंट करा है, और यही तो गोवा के लिए बाधक है. सर दुसरे आनी एक हे आसले की एक तेंपार तुमकां खबर आसली की पर्रेकारान मुतालिकाक अशेंच ताटीपाट केल्लो. तुका दिसता हेजेकीन सिरियस हे इश्यू आहा? कशें आसा न्ही, गोंय हे कम्युनली सेन्सिटीव स्टेट केन्नाच नाशिल्लें. गोंयचे गोंयकार हे कम्युनली इन हार्मोनियस स्टेटान रावता. हें खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न जाल्लो आसा फाटल्या 8 दिसां भितर. हांव मागता गोंयकारां कडेन की तांणी असल्या भुलपथाक बळी पडचे न्ही. हे जे लोक आसा ते येतले वतले, आनी तांचे असल्या स्टेटमेंटाक लागून जर गोंयचो पीस एंड हार्मोनी डिस्टर्ब जाता ते गोंया खातीर बरें न्ही. जो आज सक्सेसफूल जालो कशें दिसता खंय तरी कम्युनल डिवायड करपाक ताजो स्टेटमेंट, आनी तो स्टेटमेंट ज्या तरेन जालो त्या तरेन जे मेन इश्यू गोंयाक खातीर जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले ते खंय तरी फाटीं पडले. पण त्याच निमतान गोंयकार खंय तरी एकवटले, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एका प्लॅटफॉर्मार आयले, आनी गोंयचे जे इश्यू आसा ते म्हाका दिसता आतां तांणी ह्याच नेटान घेवपाची गरज आसा. मागता गोंयकारां कडेन की तांणी आतां ज्युडिशियरीचेर विश्वास दवरचो, पुलिसांचेरूय थोडो विश्वास दवरया. पयलीं नाशिल्लो, पण आतां ज्या तरेन तांणी हे केला तातूंतल्यान थोडे तरी दिसून लायला की पुलिसांनी काम सुरू केलां, ते करेक्ट दिशेन सुरू केलां हें दिसपाक लागलां. तेन्ना ह्या गोष्टींचेर विश्वास धरून आमी आम आदमी पार्टी तर्फे एज अ लॉयर ऑफ ब्रूस सिल्वा हू वॉज अ इनिशियल कंप्लेनंट, आमी मागता गोंयकारां कडेन की तांणी ह्या दिशेन सुरू आतां वाटचाल करची की जे विशय आमी ज्या तरेन आज हो विशय एकठांय रावन घेतलो, तशेंच गोंयचे जे आज इम्पॉर्टंट इश्यू आसा, लँड कन्वर्जन आसूं किंवा जे अनएम्प्लॉयमेंटाचे इश्यू आनी करप्शनाचे जे इश्यू आसा ते एकत्रीतपणे आमी अशेंच फुडें घेवचे अशें म्हाका दिसता. तुम्ही डिमांड करता ताडीपाडा? नाही, तडीपार म्हणजे काल ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार लेटर दिल्ले, म्हाका दिसता ते सायन केल्ले लेटर आज कलेक्टराकूय दिता की फॉर सर्टन एरियाज, मोर पर्टिक्युलरली ओल्ड गोवा एरियान तांकां पांय दिवपाक दिवचो न्ही, कारण थंय वचून परत तो कितें तरी करपाक शकता, परत लोकांक इन्सायट करपाक शकता. आनी ते गोंया खातीर अल्टिमेटली मारक आसा पीस, लॉ एंड ऑर्डर शूड नॉट बी डिस्टर्ब एट एनी कॉस्ट इन एनी फॉर्म ऑन बाय आयदर सायड. आनी आय थिंक खंय तरी सरकाराचो तेंको आसा अशें दिसल्या कारणान आमी मागणी केल्या की एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास करची की ही शूड बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मुवमेंट इन सर्टन एरियाज वेर ही कॅन इन्साइट कम्युनल वायलन्स अँड विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर स्टेट ऑफ गोवा. Hopeful order bor yeto one step at a time, but everybody has insisted that arrest is a must. कित्याक तो हाल आनी एक स्टेटमेंट म्हणटलो, पर आनी एक स्टेटमेंट मागीर खूंय बंद जातो. लायक लॉजिकल एंड कितें आहा हेका? एक मनीस हांवें फर्स्ट टायम म्हणला ताणें, दिस इज प्रॉब्ली द 3rd or 4th time. So he is a professor and he's held व्हडले post. With great posts come greater responsibility. Our tongue is the biggest weapon. We have to use it wisely and we cannot use it to spread hatred. So ऐसो मनशा तरी वॉर्निंग दिना आनी पनिशमेंट ना जाल्यार कितको न्हू, हाल कोण रिस्पॉन्सिबल, हाल हांको जाल्यार. Even the Prime Minister have tweeted on this issue. I haven't seen it yet. That it was sad to know about the harmony of getting destroyed. So what do you have to say now? This has come also internationally. The name is getting spoiled. See, religion is very sacred, okay? And we all celebrate, we celebrate Ganesh Chaturthi, we celebrate Diwali, we celebrate Christmas, we celebrate Eid.
I'll go and I'll eat biryani at my friend's place. Y'all will come for Christmas. Y'all have the piece of cake. I'll go for Ganesh Chaturthi. I'll have whatever Nyoryo, Chakriyo, Kidaya. So there is a lot of unity among us, which is not bound by religion. We are all, man-made. So I feel respect is most important. हांव तुमगे धर्माचे कोण उलयना, तूं आमगे धर्माचे कोण उलयना. Why you should allow somebody धर्माचे comment करपाक? सॉरी Allow करू श्री कोणाला? हय. आर्ग्युमेंट एकदम बरो केलो लॉयरान. ताणें सांगिल्लें दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम. हे तिसरे फावटी केलें तेणें, तिसरे चवथे फावटी. आनी आज पासून ते केन्ना अरेस्ट केलना, ते केन्ना वॉर्नूय केलना. आनी तो येदोळ प्रोफेसर, येदोळ तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ RSS. So when you have such great post, only responsibility no रे. कोणाच्यान कोणाले धर्म इम्पोज करपा जायना. तूं मांदिता बरें आहा, तूं मांद ना ओगराव. बट दुसऱ्या लोकांगे तुवें सेंटिमेंट्स हेट्रेडा हें करपा जायना. तूं म्हाका खाली सांगाय आज पासून गोंया एसो अनरेस्ट जाला. At least from the time I am born, I have not seen anything like that. Zal Baba Eshkono. And it's not just one place. Margaon, Ponda, Old Goa, Anjuna, you name it, and lok ektai zale. Akko lok baisala. So lokange Saint Francis Xavier and Zaid yo milagr kelo hai. And lokange Zaid bawarta han akko sonsra lok yupa hana. And all muini kite October. And ette muini exposition. So eshkon hatred spread ko nam hui aata. India is going economically, so much farther and further. And why are we going back with all these fights and creating this animosity? We have to move forward, and to move forward, we have to take everybody together. We can't say, tu aisa lo, tu taisa lo, tu mak naka, eshko zata. We live in a country which is, I always say, very diverse in nature. Food, culture, religion, language. But yet we are united, and we are all Devan Kelo Munshami, Eku Rogot and Eku Mas. So we can't be differentiating. So such people, you have to arrest him and you have to warn him. आता 5